dioxide are carbon dioxide is transported in 3 forms. So we know that carbon dioxide is actually a gas. Okay, a gas. Tapi once it is inside our body, okay, once it released from or diffused from alveolus, it is not anymore in the gas form. Okay, it is in different form. So dia akan ditukarkan dalam bentuk-bentuk yang lain lah. Okay, so basically it will be bind. Okay, molekul tu akan bind kat dalam red blood cell kita. Dalam bentuk apa? So kita akan tengoklah. So sekarang ni yang mana kita tahu carbon dioxide produce, okay, carbon dioxide ni will be produced in our in our respiring tissue. So it will undergo cellular respiration. And then yang mana bila undergo cellular respiration ni, dia akan release, kita nak kata 100%, okay, 100% of carbon dioxide. So from the 100% of carbon dioxide, okay, so kita akan chunkkan dia, yang mana 100% carbon dioxide release as the product of cellular respiration. Okay, so kita bahagikan kepada 3, 7%, 23% and 70%. Okay, so daripada 100% tu boleh tengok yang mana 7% of carbon dioxide will basically dissolve in blood plasma. So dia basically adalah dissolve carbon dioxide. Dalam buku awak dia sebut dissolve carbon dioxide sahaja. But actually the carbon dioxide will react with water to form H2CO3. H2CO3 refers to carbonic acid. Okay. So Miss, ada ke water in our blood plasma? Of course, memang ada. Sebab our blood is actually, okay, yang mana kita tahu ada 4 komponen of blood. So one of them is plasma. So 90% or 95% actually, 95% of our blood plasma is actually made up of water. So kat sini, carbon dioxide dia akan terus react dengan H2O, so dia akan menjadi H2CO3 yang mana kita panggil sebagai carbonic acid. So dia akan stay macam ni lah, yang mana dia adalah around 7%. Dia tak banyak lah. Okay, and then what happened to the 23%? Okay, 7 dah settle, 23% pula. 23% will diffuse. Okay, dia akan diserap into red blood cell. Okay, so dia masuk dalam red blood cell ni, awak boleh nampak ni sebenarnya red blood cell . So what happened is, it will react with hemoglobin. So carbon dioxide react or combine with hemoglobin to form HbCO2. HbCO2 nama dia adalah carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin. Okay, so ini dah settle dah 23%. Now the majority of carbon dioxide is actually transported in other form. Okay, so apa yang berlaku adalah carbon dioxide will enter the red blood cell and then dia akan undergo series of reaction yang mana dia akan produce HCO3- or also what we call as bicarbonate ion. Okay, ni nama dia. Nampak macam Miss banyak dia sebenarnya. First time sahaja yang susah. It is always first that the hardest. After you overcome the problem, bila dah frequently dengar, dah buat exercise banyak kali, sebenarnya mudah je. So HCO3 or the bicarbonate ion here will diffuse out. Okay, dia akan diserap keluar pula pergi ke blood plasma. Okay, so basically 3 bentuk lah yang mana carbon dioxide ada dalam bentuk dissolved carbon dioxide, ada dalam bentuk carbaminohemoglobin, dalam bentuk bicarbonate ion. So sekarang dalam bicarbonate dia 3 bentuk ni. So dalam 3 bentuk ni ada CO2 yang boleh dikeluarkan balik. Okay, can be extract out later. Alright, so kita akan tengok yang mana what happened to the 70%, the majority of the carbon dioxide. Okay, so ini yang saya nak minta awak buat hari tu kan. So kita tengok ya, kita tengok step by step. Saya buat numbering kat sini supaya kita senang lah. So ni step yang pertama. Sekejap ya. Okay, so step 1.
Step 1, 70% of carbon dioxide diffuse into red blood cell and react with to form what? React with what to form what? React with Water. water to form Carbonic acid. carbonic acid. Very good. Carbonic acid. Ataupun H2CO3 minus. Tak, dia tak ada minus kat sini. Miss, boleh ke kalau saya tak ingat pun nama dia, tak ada masalah. Okay, tapi make sure H2CO3 tu betul-betul lah awak lukis. Dia tak ada minus kat situ. Okay, and then sebenarnya HCO3 minus, okay, HCO3 minus is the carbonic acid, is actually a weak acid. They are weak acid. Yang mana dia berlaku dalam kalau hujan asid kan. Yang mana kita tahu dalam udara kita ada carbon dioxide. And then apabila hujan, okay, ada air kan. So nak kata kat situ, dia berlaku pembentukan carbonic acid. That's why kalau waktu hujan kan kita tak digalakkan. Memang tak patut pun kita main hujan kan. Tapi hujan yang awal-awal adalah hujan yang acidic biasanya. Dia weak acid. Sebab apa? Sebab kita tahu berlaku reaction di antara carbon dioxide and water. Okay, and then dia juga apply kenapa kita tak digalakkan untuk minum sambil bernafas. Okay, sebab kita tahu dia adalah sunnah Rasulullah kan, yang mana kita tak digalakkan untuk bernafas sambil minum dalam cawan. So kita patut tarik nafas dulu, okay, bernafas kat luar, tarik nafas dan kita minum tanpa lepaskan nafas. Okay, sebab apa? Kita akan menyebabkan berlakunya weak acid kat sini. Okay, akan menyebabkan berlaku carbonic acid. Okay, and then this reaction or this step is catalyzed by Carbonic anhydrase. carbonic anhydrase. Very good. Okay, and then what happened to the carbonic acid? Carbonic acid will dissociate forming Bicarbonate ion. okay, good. Bicarbonate ion and Hydrogen ion. hydrogen ion. Very good. Okay, and then we know that the formation of the accumulation of the hydrogen ion will lower the blood pH. Dia akan lower the blood pH ataupun dia akan menyebabkan blood become more acidic. Okay, dia akan more acidic. Sebab apa? Berlaku high concentration of hydrogen ion. Okay, kita tahu hydrogen ion bersifat acidic. So bila dia berlaku pengumpulan kat situ, dia akan menyebabkan blood kita ni slightly acidic. Okay, so sekarang ni yang mana sebenarnya apabila hydrogen ion ni bertambah, dia adalah satu indikator yang akan causes oxyhemoglobin. Okay, dia adalah indikator menyebabkan oxyhemoglobin to release oxygen. Very good. Dia akan release oxygen. So basically dia akan menyebabkan HbO8 menjadi Hb plus O2 for O2. Okay, so for O2 ni dia akan pergi mana? Dia akan masuk ke tisu. Okay, and then hemoglobin ni dia akan combine with H plus. H plus. Very good. So macam saya kata tadi, number 3, oxygen release and diffuse into tissue. Kat sini lah berlaku exchange of gases. Indikator dia adalah waktu bila hemoglobin ni nak tahu when to release, when to dissociate oksigen yang ada pada dia, when the concentration of hydrogen ion tinggi. Tu indikator dia. Bila hydrogen ion tu tinggi, slightly acidic, maksudnya dia perlu release oksigen. And now hemoglobin, okay, hemoglobin tu dia akan react dengan H plus lah. So kita akan tengok tu kemudian. And then what happen is most diffuse into blood plasma. Apa dia? Most apa dia kata kat sini? Most Bicarbonate ion.
Bicarbonate ion ni. Bicarbonate ion tadi yang kita dah dapat after dissociation of carbonic acid. Okay, so number 4 now here akan diffuse into blood plasma. Okay, now kita tengok pula number 5. Dia kata available hemoglobin bind to hydrogen ion to form apa? Hemoglobinic acid. Hemoglobinic acid. Okay, so function dia adalah to prevent the acidifying of blood. Okay, nak prevent problem ni. Okay, and then dia akan sebenarnya nak prevent Bohr effect. Bohr effect ni tu nanti kita akan cover kemudian. Okay, and then what happen is by accepting hydrogen ion, hemoglobin will act as buffer molecule. Inilah dia. Kalau soalan tanya kat dalam proses ni, siapa yang menjadi buffer? It is hemoglobin. Sebab apa? Hemoglobin akan bind with hydrogen ion. So, the available of hydrogen ion that capable to reduce the blood pH akan berkurang. Okay, sebab hydrogen ion yang available or the free hydrogen ion is actually can cause acidity of blood. Acidity of blood adalah satu, kita nak kata satu ni berbahaya. Dia adalah satu toksik kepada badan kita sebab dia boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian kalau it is not being overcome by the buffer which is hemoglobin kat sini. That's why kalau kurang darah, kurang sel darah ni semua adalah satu masalah. Sebab apa kat sinilah proses-proses ni dia orang saling bergantung. So dia perlukan hemoglobin. So kalau hemoglobin kurang, inilah akan menyebabkan blood can slightly acidic and it is hard to be overcome. Alright, and then now kita tengok number 6. Okay, for every bicarbonate ion diffuse out to plasma, okay, to blood plasma, it will be replaced by chloride ion. Chloride ion, Cl minus. Okay, and then this exchange is known as Chloride shift. chloride shift. Ingat ya, chloride shift, not chlorine shift. Tadi dalam kelas saya, dia buat chlorine shift. Salah, it is chloride shift. Okay, sebab kita tahu Cl minus is a chloride. So, what is the importance of chloride shift? Okay, what is the importance of chloride shift? It will maintain the electrochemical neutrality. Electrochemical neutrality. Apa maksud dia? Apabila HCO3 minus keluar, diffuse out from the red blood cell, the red blood cell will become more positive. Okay, will become more positive. Sebab apa? HCO3 minus, dia adalah minus. Dia charge negatif. So apabila charge negatif keluar, dia akan menjadi positif, more positif. So kat sini dia tak seimbang. So in order to maintain the electrochemical neutrality ni, it should be replaced. Every time HCO3 minus diffuse out, chloride ion will diffuse in. Itulah istilah dia. So for every bicarbonate ion diffuse out, chloride ion will diffuse in. Okay, why? Because of to maintain electrochemical neutrality. Supaya charge dia seimbang lah, tak adalah terlalu positif, tak adalah terlalu negatif. Okay, and then what happened to the HCO3 minus? Number 7 ni sebenarnya dia tak complete lagi ni. Okay, dalam muka awak sebenarnya dia tambah lagi satu. What happened to the HCO3 minus? Okay, dia akan combine with HCO3 minus. Dalam buku awak dia kata HCO3 minus dia akan combine with Sodium ion. sodium ion to form apa nama dia? Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. HCO3 sahaja. Okay, dia akan menjadi sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate ni lah yang akan travel to the lung. So basically apa yang travel to the lung bukan sahaja sodium bicarbonate. Okay, dia akan bawa juga bersama yang lain-lain. Yang mana? Yang tadi dalam bentuk dissolved carbon dioxide, so dia travel juga to the lungs. And then carbaminohemoglobin tadi 23% kan, so dia travel juga to the lungs. And now 70% sekarang ni, so dia travel to the lungs semua. Semua akan pergi ke lung. Sebab apa? Carbon dioxide ni sekarang should be expelled.
should be removed from our body because sebab dia adalah waste product. So it should be expelled. Dia patut dibuang. Okay, so dia akan pergi ke lungs lah sebab nanti dia akan keluar through exhalation. Okay, so basically settle dah kat sini. Alright, and then kita tengok pula what happen in the lungs. Kita tahu tadi semua go to the lung. So what happen is in lungs dia adalah high concentration of oxygen. Maksudnya partial pressure of oxygen tinggi. So what will happen? Bicarbonate ion diffuse from dia bukanlah bicarbonate ion sebenarnya ni. Mana tadi? Okay, bicarbonate ion ni sebenarnya dia asalnya adalah, saya buat macam ni dia sebenarnya adalah NaHCO3 minus. NaHCO3 saja, and then dia akan dissociate. Okay, dia akan dissociate kepada sodium ion NaHCO3 minus. Okay, so sekarang ni apa yang berlaku kepada bicarbonate ion? It will diffuse from, dia pergi mana dan ke mana? From plasma into red blood cell. And then what happen? Once it is in the red blood cell, basically proses ni dia akan undone balik, dia undur balik. So kalau tadi dia dissociate, sekarang dia combine. Kalau tadi dia combine, dia akan dissociate. So what happen is, okay, it will combine HCO3 minus combine with Hydrogen. Okay, dia akan combine dengan hydrogen ion. Okay, that release from the hemoglobin. Okay, sebab tadi asalnya HHB kan. HHB ni dia akan menyebabkan menjadi buffer, hemoglobin akan jadi buffer. Okay, dia akan prevent acidifying of blood. So sekarang ni HHB akan dissociate. So dia akan menjadi hemoglobin and hydrogen ion. So hydrogen ion ni akan combine with HCO3 minus tu lah. Okay, so dia akan membentuk apa? Carbonic acid. Okay, dia akan membentuk carbonic acid. Okay, and then carbonic acid will further dissociate into Carbon dioxide. carbon dioxide and Water. H2O. So carbon dioxide now diffuse out into blood Blood plasma. and then into Lung. lungs ataupun kita spesifik alveoli ataupun alveolus. So carbon dioxide is expelled during exhalation. Okay, during exhalation it will expel carbon dioxide. So sekarang ni kita dah complete lah, settle dah. So carbon dioxide remove out. Alright, so settle dah. Sebenarnya indikator dia adalah okay, carbon dioxide concentration kat sini So nak kata kat sini kita tahu carbon dioxide concentration ni dia akan bertambah, okay, carbon dioxide dia akan menjadi carbon dioxide apabila oksigen tinggi. Kiranya kat sini apa yang menyebabkan carbon dioxide become the gases apabila partial pressure of oxygen tinggi. Okay, partial pressure of oxygen tinggi, so kita tahu partial pressure of carbon dioxide rendah. So kat sini dia akan bertindak sebagai indikator untuk menyebabkan lebih banyak CO2 terhasil. Okay. Alright, so sekarang kita dah complete dah yang ni. Kita tengok pula oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve. Okay, oxygen dissociation curve sebenarnya mudah je. Awak tengok kalau kat dalam gambar ni, dalam graf ni, they actually talk about, okay, awak dah tahu kan basic dia, oxygen dissociation curve. Bila saya sebut oxygen dissociation curve, we are talking about oxygen. Ingat ya, we are talking about oxygen. So, oxygen dissociation curve. What is mean by dissociation? Maksudnya dia release. Okay? Dia release. Dissociate maksudnya dia terpisah, dia release. Okay? So, itu kita nak tengok
the releasing of oxygen based on this particular graph. So kita nak kata oxygen dissociation curve explain about the releasing of oxygen. Okay, kalau dia sebut carbon dioxide dissociation curve baru sebut carbon dioxide lah. Tapi sekarang oksigen saja. Alright, ni kalau awak recall balik kita tengok macam mana nak baca sebenarnya. Cara nak baca, cara nak baca adalah kita tengok apa x-axis dengan y-axis dia. Kalau tengok x-axis dia kat bawah ni, x-axis dia, alright, so x-axis ni refer to the 20, 40, 60, 80, 100 ni semua refer kepada partial pressure of oxygen. Ada dalam buku awak tu. Partial pressure of oxygen. Yang mana unit dia adalah millimeter mercury. Itu adalah unit dia. Tapi sebenarnya tengah refer kepada partial pressure of oxygen, the concentration of oxygen. And then the y-axis is oxygen saturation in hemoglobin. Maksudnya dalam hemoglobin berapa yang tinggal? Berapa yang tinggal? Berapa yang tinggal sebenarnya bergantung kepada berapa yang release. Bear that in mind. So saya ulang, y-axis here refer how many left, how many ataupun how much percentage of oxygen remain, yang tinggal dalam red blood cell. Yang tinggal bermaksud baki dia telah keluar. So sekarang kita cara nak baca adalah from right to the left. Kita tengok daripada 100. 100 ni partial pressure of lung. Sangat-sangat tinggi. Maksudnya memang maksimum dia bukanlah maksimum. Kita nak kata perfect score of oxygen kat sini adalah dalam badan kita in lungs. So kita tengok daripada lungs ni, sebab apa? Kat sini lah kita inhale oxygen. Kita inhale oxygen, so dia akan pergi ke lungs. So sekarang ni from lungs dia akan travel. Dia akan bawa, kita kalau nak tengok kat sini, concentration of oxygen in red blood cell. Kat dalam kita punya graf ni sebenarnya dia refer kepada 98%. Ingat ya, it is actually 98%. Dalam buku awak ni ada, saya bulatkan. 98%. Miss, kenapa tak 100% oksigen tu? Bukankah dekat lungs tu ada macam Miss kata perfect score? Walaupun dia perfect score kat situ, kita nak kata it is impossible, almost impossible to reach 100%. So sebenarnya ada dalam satu buku saya kata, waktu bila red blood cell akan reach 100% apabila partial pressure of oxygen is 250 millimeter mercury. Terus sangat tinggilah. Tapi kat sini dekat lungs, tempat yang paling banyak oksigen pun tak complete. So dia hanyalah 98%. So what will happen? Dia akan travel. Yang mana red blood cell kat sini yang ada 98% dia akan travel. Kita tahu from lung, dia carry from lung dia akan transport oxygen. So oxygen will be diffused into red blood cell and from the red blood cell dia akan travel lah. Dia akan pergi ke seluruh badan. Dia akan travel. So dia travel ke mana? Sekarang ni dia sampai dekat tissue at rest. So tissue at rest kat sini, dia punya partial pressure is 40. Partial pressure of oxygen is 40. Apa yang dimaksudkan dengan partial pressure is 40? Maksudnya dia tak banyak sangat. Concentration of oxygen ni tak banyak sangat. Sebab apa? Sebab kita tahu tissue dia akan undergo cellular respiration. So dia akan gunakan oksigen. So apabila dia dapat, dia akan gunakan oksigen. Macam saya katalah sebelum ni, contohnya kenapa bank account awak tu, awak dapat je duit tapi kenapa hilang? Kenapa awak dapat je gaji, awak dapat je duit parent awak bagi, awak dapat je allowance. Tapi duit tu tetap rendah, tetap kurang. Sebab apa? It is being used up. Dia digunakan. So sama juga dekat tisu. So sekarang ni, sekarang ni partial pressure dia 40 sahaja. Kenapa tak 100? Sebab memang dia gunakan. Bila dia dapat oksigen, every time dia dapat dia akan gunalah. So sekarang kita tengok berapa dia punya y-axis dia. Berapa percentage hemoglobin dia kat sini? Around berapa? Dalam buku awak dia kata around 70%. So bila saya nak kata 70%,
Okay, kita tahu yang mana asalnya adalah 98%. Okay, kita tahu 98% oksigen. Macam mana saya nak lukis Okay, so this one is hemoglobin kita. So mula-mula dekat lung dia ada 98% oksigen. Tetapi, okay, apa yang berlaku adalah once dia travel sampai dekat tisu, yang mana red blood cell ni sekarang hanya tinggal 75% sahaja oksigen. So baki dia pergi mana? Baki dia pergi mana, kelas? Pergi mana? Baki dia. Dengar tak? Mana baki dia? Oksigen. Bind with oxygen. Mana baki 23% ni? 23% baki ni pergi mana? Ni yang saya tanya ni. Mana pergi 23%? Asalnya dalam red blood cell tu ada 98. So dia bawa 98% oksigen daripada lungs. Tapi bila sampai dekat resting tissue, 98 is not anymore 98. It become 75%. So mana hilangnya 23%? Perbezaan kat situ. Pergi mana, kelas? Dia digunakan. Dia digunakan. Dia digunakan? Tak. Awak kena tengok ya. Awak kena tengok kat sini. So daripada 98, okay, ini adalah red blood cell yang mana dekat lung 98. Tapi bila dia sampai dekat resting tissue, dia tinggal 75%. Okay, yang mana kita tahu red blood cell ni bila dia sampai dia dekat lung 98, tapi dia akan berkurang kepada 75%. Maksudnya 23% now diffuse out. Itulah dia. Kemana perginya 23%, dia diffuse out. Dia diffuse out pergi ke mana? Into tissue. Okay, into tissue. Inilah dia sebenarnya graf ni bagi tahu. What is actually not explained in the graph is actually how much oxygen left. How much oxygen diffuse. So sebab what exists ni hanya cerita inside red blood cell. Dia tak cerita outside red blood cell. So sekarang dia cerita daripada 98 tinggal 75. So pergi mana 23 lagi tu? 23 oksigen tu maksudnya dia dah pergi ke tisu lah untuk digunakan. Macam awak sebut, dia digunakan di tisu. Okay, and then what happen is, kita bayangkan another 98% red blood cell. So dia akan travel to the another part of our tissue, which is what we call as respiring tissue, ataupun kita nak kata tissue during exercise lah. Okay, tissue during exercise, contohnya muscle kita. So kat sini awak boleh nampak partial pressure dia adalah contohnya kat sini 10. Maksudnya concentration of oxygen sangat rendah. Sangat rendah. Bila oksigen sangat rendah maksudnya carbon dioxide sangat tinggi lah, sebab kita tahu during exercise kita akan ambil banyak oksigen dan kita release banyak carbon dioxide. Okay, so partial pressure of oxygen rendah sebab oksigen banyak digunakan. Carbon dioxide tinggi lah. Partial pressure of carbon dioxide ni sebenarnya tinggi kat sini. Okay, partial pressure of carbon dioxide tinggi. Alright. So kalau awak tengok reading dia, reading untuk y-axis dia, how much oxygen concentration in red blood cell ada dalam buku awak. Dia kata lebih kurang berapa? 15%. So dia ambil 15%. So 15%. 15% oxygen in red blood cell. In red blood cell. So sekarang ni daripada 98% menjadi 15%. So dia hilang berapa ni? Dia hilang berapa? 98%
sekarang dia jadi 15%. Dia hilang berapa ni? 20, berapa? 83%. 83% ni kemana hilangnya oksigen ni? Dia diffuse out. Okay, dia diffuse out into tissue. So maksudnya kat sini banyak oksigen yang diperlukan oleh tissue during exercise. So that's why lah baki oksigen yang tinggal di dalam red blood cell sedikit sahaja. So dia sebenarnya depends on tempat tu. So kalau tempat tu ataupun tisu tu. So tisu tu kalau dia memerlukan oksigen biasa-biasa, contohnya dalam keadaan kita study, dalam keadaan kita tidur, maksudnya tisu kita at rest. Kita still lagi gunakan oksigen tetapi not in the much concentration, not in the much amount. Okay, and then kalau dalam keadaan kita exercise, kita memerlukan oksigen yang banyak. Bila kita perlukan oksigen yang banyak, maksudnya baki oksigen yang tinggal dalam red blood cell kita sedikit. Okay, that's why lah dia ditunjukkan dalam y-axis. So y-axis tunjuk baki sahajalah, baki yang tinggal. Okay, so saya akan tunjukkan lepas ni contoh soalan contoh soalan pasir. Contoh soalan pasir kat sini. Okay, tapi saya nak hold on dulu. Kita tengok kepada oxygen dissociation curve of myoglobin. Okay, kita tahu hemoglobin kita pernah dengar. Myoglobin pun sebenarnya awak tahu, mungkin pernah dengar lah. So apa beza dia adalah myoglobin, dia adalah red pigment in muscle. Okay, so basically dalam muscle kita ni, dia ada extra pigment yang kita panggil sebagai myoglobin. Okay, so kalau awak tengok gambar kat bawah ni, this is the difference between hemoglobin and myoglobin. So kita tahu hemoglobin ada 4 polypeptide chain. However, myoglobin has only 1 polypeptide chain. Okay, so untuk hemoglobin ni dia adalah kalau in terms of structure ataupun level of protein dia adalah quaternary. Okay, tapi kalau myoglobin dia adalah tertiary. Okay, siapa tak clear kat sini awak kena starkan, nanti jumpa saya untuk saya explain. Saya tak nak explain panjang kat situ, kat sini. Okay, and then in terms of oxygen, kalau hemoglobin dia boleh carry 4 oxygen, dia boleh bind dengan 4 oxygen molecule. Tapi untuk myoglobin, satu sahaja oksigen boleh bind. Sebab apa? Hanya ada satu polypeptide dan dia ada satu heme group and then dia ada satu ion sahaja. So satu oksigen boleh bind. Okey, sekarang ni perbezaan ketara di antara myoglobin and hemoglobin is myoglobin has higher affinity towards oxygen. Okay, towards oxygen. So maksudnya kalau dalam keadaan oxygen concentration yang rendah, so myoglobin dia masih memegang, dia masih memilih, dia masih pilih oksigen. Tapi kalau in terms hemoglobin dalam keadaan oksigen yang rendah, dia dah tak pilih oksigen. So dia akan pilih siapa? Dia akan pilih carbon dioxide. That's why dalam buku awak ni dia kata, myoglobin act as oxygen storage in skeletal muscle. Skeletal muscle adalah muscle yang bergerak lah. Contohnya dekat kaki kita, dekat tangan kita yang selalu kita guna untuk bergerak. Okay, and then dia kata what is the function of myoglobin? Store oxygen. Dia bukannya carry oxygen. Berbeza dengan hemoglobin. We know that hemoglobin carry oxygen and carbon dioxide. However, myoglobin store oxygen. Okay, and then in terms of, since kita nak kata myoglobin has higher affinity towards oxygen, so kita nak kata myoglobin will only release, ni point dia, myoglobin will only release oxygen when the partial pressure of oxygen is very low. Okay, since dia ada affinity ataupun kecenderungan yang tinggi terhadap oksigen, so dia hanya akan release the oxygen apabila keadaan sangat-sangat rendahlah oksigen, concentration is very low. So in terms of graph, awak boleh nampaklah beza dia. Yang mana myoglobin, dia punya curve dia lebih kepada hyperbolic. Okay, dalam muka awak ni dia sebut
hyperbolic. Okay, and then kita tahu yang mana hemoglobin ni dia show cooperative binding kan. Okay, ingat lagi tak? Kalau hemoglobin dia show cooperative binding, meaning that first oksigen yang bind susah, tapi dia akan slight change the hemoglobin. Okay, dia akan tukar sedikit bentuk hemoglobin supaya memudahkan another 3 oksigen to bind. Okay, itu adalah cooperative binding. Tetapi kalau dalam myoglobin tak ada pun cooperative binding. Sebab dia bukan ada 4 polypeptide, dia hanya ada 1 sahaja. So tak perlu pun nak ubah apa-apa, tak perlu ubah bentuk pun. So dia memang first akan bind dah settle lah. Okay, so bentuk dia adalah hyperbolic. Ni beza dia lah. Kalau hemoglobin dia berbentuk sigmoid. Okay, kalau myoglobin dia berbentuk hyperbolic. Okay, kalau kat sini awak boleh nampak lah beza dia. Kalau dekat 20 ni, tadi 20 ni adalah ataupun saya ambil 10 ni adalah active tissue. Active tissue ataupun tissue during exercise. Okay, dalam keadaan exercise. So kita tahu oksigen kita tinggal sikit lah kat situ. Sebab banyak digunakan, carbon dioxide tinggi. So kalau awak comparekan line yang mana kat sini, hemoglobin, oksigen yang tinggal dalam red blood cell tinggal dalam 10% sahaja. Tetapi kalau dalam myoglobin masih lagi tinggi kat dalam myoglobin tu. So dia around 70%. Nampak tak? Dalam keadaan oksigen yang sangat rendah, myoglobin ni masih lagi pegang oksigen sebab dia ada higher affinity towards oksigen. Okay, so tu semua yang mana kita nak tengok ya, yang mana sebenarnya apa akan berlaku apabila carbon dioxide tinggi. When the concentration of carbon dioxide tinggi, kita tahu dia akan combine with water. So dia akan membentuk carbonic acid and then dia akan dissociate lagi. Dissociate ataupun dia akan berpecah menjadi hydrogen ion and bicarbonate ion. Now, in terms of situasi tu sebenarnya dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai Bohr effect. Okay, so Bohr effect is actually dalam keadaan carbon dioxide tinggi. So kita tahu yang mana bila carbon dioxide tinggi, partial pressure of pressure of carbon dioxide pun tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan partial pressure? Partial pressure macam saya sebut sebelum ni, it is actually the pressure caused by certain type of gases, certain concentration of gases. So kat sini carbon dioxide tinggi, partial pressure pun tinggi. So what happen is dia akan menyebabkan certain changes lah, kita tahu. So carbon dioxide ni nanti dia akan react with water. So dia akan membentuk carbonic acid H2CO3. H2CO3 ni pula dia akan dissociate kepada hydrogen ion and HCO3 minus. Okay. So sekarang ni hydrogen ion ni sekarang ni dia bertambah. So sekarang ni efek situasi ni dipanggil Bohr effect. Sebab dia akan menyebabkan dia akan acidify blood. Okay, kita tahu blood normal. Okay, berapa pH blood kita? pH blood kita adalah 7.4. Highlightkan nama muka awak ni. Our normal blood pH 7.4. However, once concentration of hydrogen ion increase, it will slightly change. Okay, change the pH. Dia akan reduce the pH. Okay, dia slightly reduce sahajalah from 7.4 to 7.2. So situasi ni adalah Bohr effect. So kalau in terms of explanation, saya susun macam ni ya. So apa yang berlaku adalah when concentration of carbon dioxide tinggi, partial pressure of carbon dioxide tinggilah. Okay, partial pressure akan tinggi. Partial pressure akan bergantung kepada concentration. And then kita tahu yang mana bila oksigen ada, dia akan react dengan water. So apa yang berlaku adalah dia akan membentuk carbonic acid and carbonic acid akan dissociate kepada hydrogen ion and bicarbonate ion. So hydrogen ion kat sinilah yang indikator penting dalam proses ni. Okay, so since hydrogen ion increase,
So blood pH will slightly decrease. So dia akan reduce blood pH ni point yang kedua. pH of blood reduce. So what happen is, okay, it will lower the affinity of hemoglobin towards oxygen. So it will lower affinity of hemoglobin towards oxygen. Meaning that dia akan menyebabkan hemoglobin low affinity towards oxygen. Dia akan mengurangkan kecenderungan of hemoglobin terhadap oxygen. So that's why boleh nampak oksihemoglobin sekarang ni dalam equation ni dia akan menjadi hemoglobin and oksigen. Sebab apa? Sebab dia asalnya oksihemoglobin. Tapi apabila hydrogen ion tinggi, dia adalah indikator utama untuk dia lepaskan oksigen dia. So what happen to the oxygen? Okay, dia akan release to the tissue. Release to tissue and then what happen is oxygen dissociation curve shift to the right. Inilah dia. Macam mana shift to the right, Miss? Shift to the right. Ingat ya, hati-hati. Soalan boleh trap awak. Shift to the right or shift to the left. Kat sini awak selalu confused. Time ni lah menguji keimanan awak. Oxygen dissociation curve shift to the right. So kita boleh tengok. Yang mana 7.4 is the normal. Saya tuliskan normal. And then dia akan shift to the right. Curve tu semakin ke kanan. Curve semakin ke kanan. Curve semakin ke kanan bermaksud, okay, bermaksud kat sini dia apabila pH semakin rendah lah. Okay, so nak kata ni apa? Partial pressure of oxygen. Okay, saya stop sampai situlah. Okay, shift to the right. Dia semakin ke kanan. Meaning that semakin banyak lah. Okay, semakin banyak beza dia lah kat sini. Contohnya pada partial pressure 20, kalau dalam keadaan normal dia adalah 30, contohnya 36%. Tapi dalam keadaan yang mana acidic, dia tinggal 20%. Maksudnya lebih banyak oksigen dibebaskan. Okay, 80% bukan, 78% dibebaskan. Okay, so that's all. Saya akan bagi soalan ni untuk awak jawab hari ni and submit hari ni. Okay, boleh? Boleh. Miss. Awak kat mana lah ni? Awak ada kelas fizikal tak sebelum ni? Ada. Ada? Ada. Okay. Alright, so hari ni awak jawab soalan ni. Ini adalah soalan pasir. Awak boleh nampak dia DB045 tahun 2012-2013 lah. Tapi soalan ni still lagi valid dan akan boleh ditanya lagi Okay, that's all from me for today. Thank you everyone. Thank you, Miss. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay. Okay.